Nandito pala tayo ngayon sa bukid no kay magluto ta og mga ingana gani nga mga pagkaon ka ng mga sinugba ba. Mao jud perting pagkalamia. Maayong adlaw universe, nagbabalik na naman ang inyong karinyosa, ang Bisayang Sabaan nga naabot diri sa Maynila. So, ayan nagpurong-purong na inyong karinyosa kay perting pagkainita. Bisan ganig ka ng sayo na sa buntag no, grabe man pagkainita ron oy. So, karon no kay kanang sayo kay miningari og merkado kay mamalit mig sugbaunon. Kay mag-ihaw-ihaw may diri sa payag ba kay ini kaugma muuli naman kog Maynila maunang namalit kog mga sugba-sugbaunon ba kay kanang para magtapok-tapok gani ming pamilya. Unya day natuwa man jud ko ani ako mga pamalit day kay grabe man jud sila ka fresh oy tan-awa gud nang ato ang squid day kanang pusit day ba dagko kaida niya fresh pa jud kaayo nya kaniya day ni palit pug kuog liyampo og isda nya grabe pud ka fresh na lang isda dere oy unya day naka-ready na pud nang ato ang kanang usa ka kaldirong kanon no so daghan-daghan jud na siya no unya nag-prepare na pud niyang ko ang asawa dere og kanang kayo ba kanang baga gani kay para mag-ready nang ato ang sugbaunon ang nakanindot gani diri sa probinsya no kay kung magsandok kag kanon ba kay gamit jud kaning dahon sa saging ba nya perti ra ba jung pagkahumutan no unya karon day ba nahimuot jud ay kuno kay kani ganing yagyagan sa kanang bunbon kay mauna mo ang gigamit sa moang sugbaanan kay ngano wala man jud misugbaanan dire kay wala ra ba mi mga gamit dire kay payag ra ba niya mo gipahimo diri dapita so mao jud ni kanindot sa kanang probinsya no kay kanang kana ganing wala kay gamit kay makahanap jud kag paraan kung unsa imong buhaton kana ganing makaulit ag probinsya no kay mao jud ni ato ang paborito ba kaning sugba-sugba no kay ngano lami jud kay ikaon og mga sinugba nga kuyog nimo ang imuhang pamilya kanang sadya kaayo mo sige mo pangatawa unya nindot kaayo ang kanang simoy ng hangin tapos ang imuhang kanang utok ba bugnaw kaayo ambot lang jud no ngano ka na sa probinsya no nga bugnaw man jud kaayo atong utok no lahi ra jud diri sa Maynila ba nga bugat kaayo imong utok murag kag naigikarga usa ka sakong bugas so, balik ta sa tuang topic no so ready din na nila ni mama diha ang kanang ubang sugbaunon no kanang karning baboy ba katong liyampo o katuang squid katong pusit so mao jud paborito na kuno kanang pusit gani nga inihaw sus pagkalami jud nya karon kay si mama o busy kay sa iyahang buhat diha no kay nagmarinita na laging mga karni diha so mao na atong giingon no nga importante jud kayo ang inahan sa tuang kinabuhi kay lisod kaayo wa tay inahan kay ngano naatay ka ng duaw-duawon nya wala sila dili na taganahan kay ngano sila man ay magkanang sigig kanang atiman nato nya mao sa natong ganahan atiman ta ginikanan kay lami kay no sa pamati nga atiman ta sa tuang inahan bisag minyo na ta ba nya karon kay naluto naman ang atuang isda ato nang ibalhin daana sa takob sa balde kay wala man tay mga gamit lagi diring dapita lagi so wa dili ta magproblema kay ngano kay daghamang dahon diha so pwede ra ta manguhag dahon sa kilid-kilid nya karon kay ganahan kay kung mulihok man jud diri sa probinsya no bisag perting inita so diri sa Maynila na pekti na kung tapulana pero pag diri gani sa probinsya no kay ang ako ang lawas abtik ayo bisag perti pa ng inita ganahan ko magdiok-lihok ba nya karon kay nagluto po mig bihon no kay di man jud na pwede mawala ang bihon pag naitapok-tapok ba kay para naasay ka ng pampahaba sa kinabuhi ba himuot di ko sa ko ang kaugalingon no kay ngano karon pa ko nibalik og kanang voice over sa ko ang mga vlog kay ngano na stress jud ko atong pagkadakop ni Duterte ba kay ngano naguol man ko atong apil oy gihak already kinabuhi ani bitaw oy sa tinuod bitaw guol bitaw kay ko ato wala jud ko ganahi good mag voice over god ang ako ang mga vlog ato kay kanang nagsalita ra ko sa video ba ana ra ko mga vlog pero voice over wala jud kay ngano mag voice over ko kay masige man ko hunahuna ni Duterte ini kagabi kay magsige kog search unya kana ganing sige tag kanang swipe sa tuang Facebook kay makakita man ta daghan kay nga hilak grabe hilak sa tag-apil ambot lang so mauto sa sige na tong hilak naluto na ni ang atuang liyampo so ayan naluto na pug apil ang kahoy sa tuang kuan oy ayagan na unsa naman na oy mabali naman hapit oy unya karon kay naluto naman ang atuang mga pagkaon so nangaon na pud mino alangan na mag-amo ng pasagdan ang mga pagkaon diha so nangaon na mi ang ana mi kadaghan o tanawa o sa kapamilyahan no so karon kay kanang nindot kaayo tan-ahon kay daghan kaayo ta dira nga nagtapok-tapok at dira so dana day ko diri sa Manila no bali nag voice over na lang ko ani akong video ba nga na kuan ba na record na ko katong niuli ko og Cebu so nindot kayo tan-awon ba niya lami pud kayo atong kaon oy kung ingani gani nga style ambot lang ha ako lang ba kaha ingani nga ganahan ko magkaon ingani ba kaning ganing yagaw unya karon kay nahimuot jud ko sa muang baso o di ba diri sa probinsya dili na ka mag-arte-arte kung unsang imuhang baso
Wala man jud bitaw may baso diri ba murag kuan ra gani ihap ra ba mabilang ra ba murag upat ra man siguro na 5 na diya niya. Daghan ra ba mi so nakakita man kog nay spring water ako na lang nagipahiwa so maon ako ang gigamit. Unya tan-awa ang ato ang kapaligiran o daghan kay kahoy no nya dato unahan ay nagkaon o di ba lami kay sa mata no. So lami pud kaayo ikaon pag ingana gani kana ganing kana lagi akong giingon lagi kanang daslan ba daslan style ba lami kay sa pamati. Unya tan-awa ninyo ang kapaligiran guys napakaganda green kaayo mga kahoy. Tapos lami kayo ang simoy ng hangin. Lami jud kani pamati ba kanang sington gani kanya mukalit og kusog ang kanang hangin. Unya pag human gani na mo pangaon nagdaob-daob mi diri dapita kay nindot ra ba kay nasa probinsya magdaob-daob kano kanang paingon na gani mo hapon. So diri na ko utob ato ang vlog guys kay kapoy na jud kay sige voice over ambot lang jud ay nya ang ato ang views ani 100 ra babay oy.